Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy continuamos con una historia llena de emociones intensas y giros inesperados entre el CEO, Alex, y Tuna. Los secretos aún por revelar y las decisiones cruciales están a punto de cambiarlo todo. Recientemente la hermana del CEO, Alex, visitó la granja y tuvo un encuentro tenso con Tuna. ¿Serán sus palabras suficientes para convencerla? ¿Será esta la razón por la que Tuna decide irse? Este giro podría alterar por completo las vidas de ambos. Por otro lado, el CEO, Alex, sigue buscando a Tuna y su madre. ¿Logrará encontrarlas y traerlas de vuelta antes de que todo se descontrole? Cada decisión, cada paso está lleno de riesgo y el desenlace es incierto. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un solo momento de esta historia apasionante. Gracias por acompañarnos y estar pendientes de lo que está por venir. En el episodio anterior, la tensión alcanzó su punto máximo cuando la hermana del CEO Alex descubrió que él había pasado la noche en la granja con Tuna. La furia de ella fue inmediata, incapaz de controlar su enojo, se subió al coche y se dirigió rápidamente hacia allí decidida a enfrentarse con Tuna. Al llegar vio a Tuna sentada tranquilamente comiendo su gachá frente a la casa. La escena tan tranquila y serena contrastaba con la furia que sentía la hermana de Alex. Con pasos rápidos se acercó a ella, su rostro reflejaba rabia y su voz cargada de recriminación. No tardó en salir, le exigió a Tuna que se alejara de su hermano, acusándola de intentar seducirlo. Para ella la situación era clara. Tuna estaba manipulando a su hermano, y eso era algo que no podía tolerar. Las palabras de la hermana de Alex fueron como una explosión desatando una confrontación tensa entre ambas mujeres. Tuna, sorprendida y herida por lo que escuchaba, no pudo más que callar. No entendía por qué la acusaban de algo tan cruel. Nunca había tenido esa intención. No quería hacerle daño a nadie, mucho menos involucrarse en la vida de Alex de esa manera. Ella solo era una madre soltera luchando por reconstruir su vida. Pero las palabras de la hermana de Alex la golpearon con fuerza y no pudo replicar nada, tan solo quedarse en silencio con el corazón oprimido por el dolor. Cuando finalmente la hermana de Alex se marchó, un silencio extraño se apoderó del lugar. Ni el viento parecía moverse. Tuna se quedó allí sentada, perdida en sus pensamientos. ¿Era ella la causa de todos los problemas que estaba viviendo Alex? ¿De alguna manera había alterado su vida sin querer? Un sentimiento de culpa la invadió dándole vueltas a la cabeza sin poder encontrar una salida clara. Esas dudas la atormentaban. Finalmente tomó una decisión que sabía que cambiaría todo. Se iría de la granja junto con su hijo, cortando todo contacto con Alex. A pesar del dolor que le causaba esta elección, sabía que quedarse allí solo traería más sufrimiento a todos los involucrados. No podía ser egoísta y aferrarse a un amor que no solo complicaba su vida, sino también la de aquellos a quienes más quería. Así Na partió llevando consigo un torbellino de pensamientos y una incertidumbre sobre el futuro. No sabía si lo que estaba haciendo era lo correcto, pero confiaba en que era lo mejor para no seguir hiriendo a los demás. Y mientras se alejaba, el eco de su partida resonaba en el aire dejando tras de sí un sinfín de preguntas sin respuestas, pero con la esperanza de que el tiempo sanaría las heridas. Después de que el CEO, Alex, llegó a la granja y descubrió que Tuna y su hijo habían desaparecido, su corazón se paralizó. Incapaz de creerlo, rápidamente subió al coche decidido a buscarlos por todos lados.
Recorría cada rincón desde los callejones más pequeños hasta los restaurantes donde Tuna solía ir, pero no encontraba ni una sola pista. Día tras día, noche tras noche, su mente se llenaba de preocupaciones. Una sola pregunta rondaba en su cabeza: ¿estarán a salvo Tuna y su hijo? Ningún lugar le dio alguna respuesta. Cada paso que daba parecía más pesado su ansiedad por la seguridad de Tuna, y su pequeño no lo dejaba en paz. La noche se alargaba como una prueba interminable. No podía imaginar un futuro sin la presencia de Tuna. El miedo lo ahogaba y la idea de perderlos para siempre lo destrozaba. Aquella noche se extendió como un suspiro eterno. Los pensamientos confusos se apoderaban de su mente, haciendo que el tiempo pareciera detenerse. Cuando los primeros rayos del sol atravesaron las hojas de los árboles, el CEO Alex no pudo esperar ni un segundo más. Llamó a Johnny contándole sobre la desaparición de Tuna. Inmediatamente Johnny se presentó en su casa y juntos se separaron para continuar la búsqueda. Cada uno tomó un camino diferente, con el rostro marcado por la preocupación. Cada paso que daban estaba impregnado con una profunda necesidad de encontrar a Tuna antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Tuna y su hijo seguían vagando por caminos desiertos sin rumbo, sin un destino claro. Solo sabían que no podían regresar a donde estaban antes. Esa noche, al caer la oscuridad, Tuna tomó a su hijo y se refugió en una casa abandonada. Los abrazó sentándose junto a una pequeña fogata, buscando calor en un entorno extraño y frío. Pero en su corazón el dolor era insoportable. No podía olvidar lo que había sucedido, las palabras y actos que la forzaron a huir. Los recuerdos y las esperanzas se desvanecieron, dejando solo tristeza, y se sintió como una viajera solitaria en un mundo sin rumbo, sin saber dónde encontrar paz. ¿Podrán el CEO Alex y Johnny encontrar a Tuna antes de que sea demasiado tarde? ¿Lograrán traerla a salvo junto a su hijo, o todo su esfuerzo será en vano? Esa pregunta seguía rondando en la mente de todos, sumiendo todo en una ansiedad palpable. Sin embargo, sin importar cuál sea la respuesta, la búsqueda aún no ha terminado. Lo que está por venir traerá giros inesperados y momentos de gran tensión que nadie podría prever. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse los próximos episodios de esta historia. ¿Podrá el CEO Alex encontrar a Tuna y su hijo? ¿Superarán todos los obstáculos que se les presentan? Todo esto se revelará en los próximos capítulos, y les aseguramos que no podrán apartar la mirada de la pantalla. La historia continúa. Trở nên hấp dẫn và đầy lôi cuốn hơn bao giờ hết khi bạn nghĩ rằng mọi thứ đã đến ngõ cụt. Những tình tiết bất ngờ lại xuất hiện khiến bạn không thể rời mắt khỏi màn hình. Mỗi tập phim, mỗi khoảnh khắc trong câu chuyện đều mang đến những sự biến mới bất ngờ đưa bạn trong sự và mong đợi. Những câu hỏi chưa được đáp lại nhưng ngã rẽ đầy kịch tính, khiến câu chuyện càng thêm hấp dẫn, khiến người xem không thể dừng lại, chỉ muốn tiếp tục theo dõi hành trình tìm kiếm theo Alex tiếp tục, và không ai có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Liệu anh ấy có thể tìm đến mẹ con Tuna trước khi mọi thứ đi quá xa? Sự cố gắng không ngừng của anh và Johnny có đủ để đưa Tuna và con cô về an toàn. Những thử thách mà họ đối mặt dường như không có lời giải đáp, và mỗi quyết định, mỗi bước đi đều có để thay đổi an toàn kết cục của câu chuyện.
Tất cả những câu hỏi này sẽ được hé lộ trong tập tiếp theo. Các tình tiết tiếp theo chắc chắn sẽ khiến bạn không thể ngừng theo dõi, và câu chuyện này không chỉ là khiến bạn nghe câu chuyện và sự tìm kiếm, mà còn là về tình cảm, lựa chọn khó khăn và những quyết định có thể thay đổi cuộc sống của tất cả các nhân vật. Vì vậy đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tình tiết quan trọng nào trong câu chuyện. Liệu theo Alex có thể tìm được mẹ con Tuna? Liệu anh có thể vượt qua được tất cả thử thách mang về bảo vệ an toàn? Và điều đó sẽ được hé lộ trong những tập phim tiếp theo. Chắc chắn rằng bạn sẽ không thể rời mắt khỏi những câu chuyện đầy cảm xúc này.